LYR Enduro Festival 2024. So, muna niya itong much awaited event, ang mga expert categories of flat track, day 1. So, naadiri Bandigan Brothers, Pineda Brothers, of course, Terence Napat, and John Paul Arangues, Butchokoy Planas, Travis Lacno, sino pa ba? Kit Morente, sino pa? Isa pa to itong mga nakita diri ha. Wala ta kay lamang gud sa uban, pero naadiri si Terence, Kimboy, Doydoy, Dodong, Jesse, Butchokoy, John Paul Arangues, then Travis Lacno, then who else? Ryan Villosis naadiri. Jake Nunez, Joe Petro, Aquano. So human na ilahang ilahang trial ka ibot sila, and then waiting ta para magbuhi na sila. Kanang wandera kanang ilunay na yung tabok nasip, pati mo tabok nasip. Magtutong mong kakot. Bantay lang, ayun nila matawag nasip. Kadago na pag-destroy, magtutong mo ni kakot, makitaan yung kakot. O si Aki Montero. Hindi mo na kung papa ni Aki kayo, malaki mo. So on the line is number 18, Terence Napat, then 121, wala ta kailaan na. 06, wala po ta kaila, then 13, Dodong Bandigan, 68, Doydoy Bandigan, tapad ni kansa ba na? Takaila, and then okay, number 10, Jesse, Kimboy Pineda, then 2, wala kinsa na 2, wala takabalo kinsa na, so duha day sila kakuan. Elimination? Dapat kita excuse me. Patunga palingon daw eh. Balinta. Kinsay mo muna. Doydoy, Butchokoy, Kimboy, Dodong. Doydoy on the lead, powered by SK Zig Lubricants PH RB4, Kidapawan Motor Parts, Jorland Racing, followed by Kimboy Pineda, Butchokoy Planas, Dodong Bandigan. Kaya nalayo na si Dodong, but still Dodong is still on the lead. Still nangunguna pa rin Doydoy Bandigan ha. Dodong medyo lumalayo si Dodong. Flat track, first hit, day 1. Still Doydoy pa rin ang dalit, pero close fight kay Pineda. Close fight kay Pineda. So okay, bumibigay si Doydoy, ipauna si Kimboy. Elimination pa ni guys, elimination. So wala gyapoy ano ni. Kay napay nabilin nga mga expert lang na wala pa kanila. Okay, elimination lang ni.
By the way, Doy-Doy, medyo ano na si Doy-Doy na injury kay kagahapon sa Maragusan na sa moto natumba siya, then na kuan yan til so gakiyang na si Doy-Doy actually. Pero for the spirit of sportsmanship, ana man dyan na basta rider bisag na injury padayon sa dula kay naka-commit man ta diri. So shoutout ya sa among sponsors, SK Zik Philippines, SK Zik Lubricants PH, Boss Ralph Baihon, RB4 Kidapawan Motor Parts located sa Kidapawan. Then shoutout din sa inyo ha din ha. Please unfollow na niyo tong page naman na Jorlan Racing kay nahack. Kung napansin niyo lahi na ang mga videos nga gina-upload. So unfollow na lang mo, diri na mo follow sa ako ang official sa ako ang main account. Wala na ang Jorlan Racing nahack. Okay, labanan ng Yamaha at Honda. White flag, padaplin dong. Overlap na ka dong. Still one more lap to go. Laban Yamaha. Go, Yamaha. Okay, good na, good. Okay lang. Good fight. Congrats sa tanan mga riders nga nagapit.